खुलुमखा त्रिपुरा हास्तेनि जत लोकरंनो आनि खाबे खुबे हामजों मायाफारो अशा शानलते फाइनि 1 अक्टोबरनि सिमिनोरनि बागि चेंजंनाय स्वर्णकमल ज्वेलार्सो स्वर्ण शारद अर्गो जे जागा मेगाला की ड्र नरक माननाय कायथम रांचनि नेकलेस तेबो तंगनायला की ड्र 21 गोल्ड कॉइन डायमंड पर्चेस खाने रंग बागि आं सानामो नरकनि बागि बोतंगो कायथम डायमंड नि रिंग ते एवरी पर्चेस नरक माननाय गिफ्ट ते डिस्काउंट्स स्वर्णकमल ज्वेलार्सो फाइदि फाइन नायफेनि गवर्नमेंट नि जत रायदाते ताकलायनि चिङाव सातेनो पालेलायनि हामबाय हास्टेनि कमाजा काशा बेरेमनि कर्मुरेन टकनो गुलारि बै कगै बुथारमानि माजराव तां साला रमजाखा केएमआई इटबातानि खरकसे लेबर मुंफुल जेम्स जारा तंथाय झारखंड आबोनि यागुलो नन वेलेबल सेक्शन थेपावै खय हांकर दरबार नगति शाखा बन पुलिस हाथाय कतरते हास्तेनि बलं हालंगो हनबिलनो खबै दाल बिदाल तकसा तक्ति रक कमरि थांगे तिखे बरंनो मोथाङै नारंना नाहार मंगो बिसिबुरुंनो साइसाइ रां फैसा सोबायै हनबिल फेस्टिवल खालायजामनि यागुलोबो किसासक साथर मुंगरै बरंनि बागै हास्तेनि कमरि थांनायनि फाइसिं किसासक बेरेमनि तकसा तक्ति रक अबाहायखेनो तांसालो हास्तेनि कमाजा कायसे बेरेमनि कर्मरेन बुरि तकनो गुलारि बाय कगै बोथारमानि पार्टी मुंनो तुयै खा खामाते कमामाव कलायखा तकसा तक्तिते दाल बिदाल मालमाता रकनो हामजांनाय लुकुरक कक्तुमाव साइमानजाखा साल कलमा जरा रमै कल्याणपुर केएमआई इटबाता गाना आमसायो कायसे बेरेमनि कर्मरेन चलाते बुरि तक बय तंफायमानि आमसाय लुकुरकनि हामजांमाते नायकल मुंमानै तरक तरक लुकुरकनि खासुकसा ओङै फायमानि बरक फियाबा तांसाल फुंगो फुल जेम जारा मुंगै केएमआई इटबातानि खरकसा लेबर कर्मरेन बुरि तकनो गुलारि बाय खे कगै बोथारि खिबिका खासुकसा कर्मरेन बुरि तकनो बोथारमानि नुगै थामसि तुंजागलायमानि लगे लगे बेलाय खा खामजागलायखा আমসাই লুকুরক এটা তো তোমার একটা যে কোনো বাচ্চা পোলাও চাইতেছে কারণ তারার বাচ্চারারও ইমোশন এটার সাথে ইভেন বাচ্চারা যদি পায় এটা অনেকটা বেশি কষ্ট পাইবে যদি সবাই জানতে পারে এটা তো এখনো প্রশ্ন হইছে আমরা এই যে আজকে ঘটনা হয়েছে ধনেশ পাখি দিকে সেটা সবাই আইছে কিন্তু ছোটো ছোটো কাঠবিড়াল প্রতিনিয়ত মারা হয় এই সময় কেউ আয় না আমি চাই বা আমরা সবাই চাই কিন্তু ত্রিপুরা রাজ্যের ভিতরে বাট্টার শ্রমিকগুলো আয়ে কিন্তু গুলাই নিয়ে সেটা না বেড়ায় তারা 200 টাকা করে মদ খায় প্রত্যেক দিন কিন্তু 100 টাকা করে ওই ফার্মিং করা মাংস খাইতে পারে না তারা কেলিগা গিলেরই মারবো আমরা বাইরে সেটা কেলিগা পাখি মারবো যদি তোমার পাইথাগো কল্যাণপুর বলম বেদেং আদং রংনো রহরজাখা কক্তুমা অবনি ইয়াগলা আমসাই লুকুরংनि सागथार मुंबाय कर्मरेन बुरि तकनो बोथारनाय फुल जेम जारानो रमखा कल्याणपुर बलम बेदेंनि आदं रक तंथाय बिनि झारखंड अबनि यागुलो नन वेलेबल सेक्शन थेपावै खय हांकर दरबार नगरति सागा बन पुलिस পাখিটা যে মারছে এটা ওরিয়েন্টাল স্পাইড হর্নবিল এটা শিডিউল 1 অ্যানিমেল এটা ওয়াইল্ড লাইফ প্রোটেকশন অ্যাক্ট 1972 আন্ডার সেকশন 9 এ হান্টিং এর যে আছে প্রভিশন আছে ওইটাতে করব প্লাস আপনার 51 সেকশন 51 হলো পানিশেবল সেকশন তাছাড়া আন্ডার সেকশন 2 অফ ওয়াইল্ড লাইফ প্রোটেকশন অ্যাক্ট তাছাড়া এটা শিডিউল 1 অ্যানিমেল এটার মধ্যে যা যা মানে আইন আছে ওয়াইল্ড লাইফ প্রোটেকশন অ্যাক্টে ওইটার মধ্যে মানে পড়বে ব্যুরো রিপোর্ট চিনি খরাং কোভিড-19 অতিমারির তৃতীয় ঢেউয়ের আশঙ্কা থাকায় পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার জেলা শাসক ভারতীয় ফৌজদারি দণ্ডবিধি 1973-এর 144 ধারা অনুযায়ী সদর পুলিশ সাব ডিভিশনের পূর্ব ও পশ্চিম আগরতলা থানা এলাকায় কিছু বিধিনিষেধ আরোপ করেছেন। এই আদেশ 21শে সেপ্টেম্বর 2021 সকাল 6টা থেকে কার্যকর করা হয়েছে এবং আগামী 4 নভেম্বর 2021-এর মধ্যরাত্রি পর্যন্ত তা বলবৎ থাকবে। এই আদেশে এই সময় যে কোনো রাজনৈতিক দলের সভা মিছিল জমায়েতের উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়েছে। এই আদেশ অমান্যকারীদের বিরুদ্ধে আইপিসির 188 ধারা এবং বিপর্যয় মোকাবেলা আইন 2005 অনুযায়ী শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়া হবে। তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তর কর্তৃক প্রচারিত।